اگر آپ 2026 میں جرمنی آنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کب یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں, کون سی ڈیٹس ہیں جب یونیورسٹی کی ایڈمیشن اسٹارٹ ہوتی ہے اور کون سی کلوزنگ ڈیٹ ہے, اور اس کے علاوہ کب کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں آپ کی, اینڈ دین آپ یونیورسٹی کی فائنینشیل ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں یہاں پہ جرمن یونیورسٹی میں. لائک وی ہیو پبلک یونیورسٹیز اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز. تو پبلک یونیورسٹی میں کون سی فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے, اس کے علاوہ آپ کو کون کون سے ڈاکیومنٹس نیڈڈ ہوتے ہیں یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے. لائک اگر آپ ابھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کون سے ڈاکیومنٹس ریڈی ہونے چاہیے اپلائی کرنے کے لیے. اینڈ دین ہم بات کریں گے کہ ویزا ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ویزا پروسیس کیسے کریں گے آپ یہاں پہ پہنچنے کے لیے. تو شروع کرتے ہیں ہم یونیورسٹی کے ایڈمیشن سے کہ اگر آپ سمر 2026 میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو کون سی ڈیڈ لائنس ہیں جو آپ کو فالو کرنی پڑیں گی اپلائی کرنے کے لیے. جیسے لائک سمر 2026 کی جو ایڈمیشنس ہیں وہ تقریباً سپٹمبر اور اکتوبر میں اوپن ہوتی ہیں. لائک اگر آپ سوچ رہے ہیں جرمنی آنے کے لیے تو آپ کو ایٹ لیسٹ سپٹمبر مڈ لائک 15 سپٹمبر یا پھر آپ ایٹ دا اینڈ آف دا سپٹمبر یا پھر آپ اسٹارٹنگ آف اکتوبر آپ نے اپنا پروسیس اسٹارٹ کر لینا ہے, اور مڈ آف اکتوبر تک آپ کوشش کریں کہ آپ پروسیس کو اینڈ کر لیں. کیونکہ اگر آپ نے ان 2 مہینوں میں اپنا پروسیس اسٹارٹ نہیں کیا تو بہت سارے ایسے کورسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو جن کی سیٹس آبویسلی فل ہو جائیں گی اور کافی لوگ اپلائی کر چکے ہوں گے, اور پھر آپ کو اپنے ڈیزائرڈ کورس نہیں ملے گا. تو اس لیے بہتر ہے اگر آپ ویسا کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کورس کے لیے جلد از جلد اپلائی کرنا پڑے گا. لیکن جرمن یونیورسٹیز میں جو ڈیڈ لائنس ہیں وہ ویری کرتی ہیں. لائک آپ کو سپٹمبر میں بھی ایڈمیشنس مل سکتی ہیں, اکتوبر میں بھی مل سکتی ہیں, نومبر, دسمبر, اینڈ دین انٹل جنوری. بیکاز بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن کی ڈیڈ لائنس ویری کرتی ہیں, لیکن کچھ ڈیڈ لائنس ہماری سپٹمبر میں اوپن ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ ڈیڈ لائن ہماری جنوری تک بھی اوپن رہتی ہیں. لیکن چانسز بہت کم ہوتے ہیں پھر ایڈمیشن کے. تو جتنا جلدی آپ پروسیس اسٹارٹ کریں گے اتنا جلدی آپ کا پروسیس اسٹارٹ ہوگا, کیونکہ یہ پروسیس ہی ایٹ لیسٹ 4 سے 5 مہینے آپ کے لے لے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سپٹمبر میں ہی اپنا پروسیس اسٹارٹ کر لیں اور اپنے ڈاکیومنٹس کلیکٹ کر لیں اور پھر اپلائی کر لیں یونیورسٹی کے اندر. جرمن یونیورسٹیز میں جلدی اپلائی کرنے کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے جلدی اپلائی نہیں کیا تو دیکھیں ورلڈ وائڈ کمپٹیشن بہت بڑھتا جا رہا ہے. جرمن یونیورسٹی میں ایک تو آپ کو فری میں ایجوکیشن جرمن یونیورسٹیز دے رہی ہیں اور کوئی کنٹری نہیں دے رہا. تو اگر آپ سوچیں کہ ورلڈ وائڈ کتنا کمپٹیشن ہوگا, کتنے سارے لوگ اپلائی کر رہے ہوں گے, اگر آپ نے جلدی اپلائی نہیں کیا تو آبویسلی یونیورسٹیز کے پاس جو کوٹا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اسٹوڈنٹس کی, اور پھر آپ نے اگر آخری میں اپلائی کیا تو آپ رہ جائیں گے. کیونکہ جرمن یونیورسٹیز فرسٹ کم فرسٹ سرو کے بیسس پہ اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیتی ہیں, بہت ساری یونیورسٹیز, ناٹ آل. تو اسی لیے آپ جتنا جلدی اپلائی کریں گے اتنی جلدی آپ کنفرم ہو جائیں گے, آپ کو ایڈمیشن لیٹر آ جائے گا, اور ایڈمیشن لیٹر آنے کے بعد آپ اتنا جلدی ویزا کے لیے پروسیس کر سکتے ہیں. کیونکہ ویزا پروسیس تب ہوگا جب آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر ہوگا, ادروائز آپ ویزا کے اپوائنٹمنٹ کے لیے ویٹ کرتے رہیں گے, اور پھر آپ کو ویزا اپوائنٹمنٹ ڈیٹ ملے گی, اور پھر جرمنی میں آپ کی کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی اور آپ پہنچ نہیں پائیں گے. کیونکہ ابھی ویزا ایمبیسیز میں بھی بہت رش ہے اسٹوڈنٹس کا, تو اسٹوڈنٹس کی اپوائنٹمنٹ بہت لیٹ مل رہی ہے. اسی لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا پروسیس اسٹارٹ کر دیں اور اپلائی کرنا اسٹارٹ کریں, آپ کو ایڈمیشن لیٹر مل جائے اور آپ اپنا ویزا پروسیس کر لیں. اور جلدی اپلائی کرنے کا ریزن یہ ہے کہ جتنا جلدی آپ اپلائی کریں گے اتنا آپ کی سلیکشن کے چانسز زیادہ ہیں. کیونکہ ورلڈ وائڈ کمپٹیشن ہے. جرمن یونیورسٹیز کی فیس پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں صرف جرمنی ایک واحد ہے جو کہ آپ سے فیس نہ لیتا ہے یا پھر نہ لینے کے برابر لیتا ہے. تو موسٹلی ہر کنٹری کے لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, تو جتنا لیٹ آپ اپلائی کریں گے اتنی لیٹ آپ کو ایڈمیشن ملے گی. تو کیا پتہ آپ نے ڈیڈ لائن کا ویٹ کیا ہو اور تب تک یونیورسٹی کی جو کوٹا ہے اسٹوڈنٹس کو لینے کی وہ کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کو ایڈمیشن نہ مل پائے. تو بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی ایڈمیشنس اسٹارٹ ہو رہی ہیں آپ اپلائی کرنا اسٹارٹ کریں اور اپنا ایڈمیشن لیٹر یونیورسٹی سے لے لیں. جیسے ہی آپ کو ایڈمیشن لیٹر مل گیا اب آپ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ دوسرا یہ مسئلہ اسٹوڈنٹس فیس کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ ان کو ایڈمیشن لیٹر لیٹ ملتا ہے کیونکہ وہ لیٹ پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا ویزا بہت لیٹ ہو جاتا ہے. لائک آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہوتی ویزا کی, اور پھر آپ
आपकी क्लासेस जर्मनी में स्टार्ट हो जाती हैं और आप पाकिस्तान में बैठे हुए होते हैं। तो इन दोनों रीज़न्स से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपना प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट करें ताकि आप यहाँ पे टाइमली पहुँच जाएं, क्योंकि एडमिशन लेटर मिलने के बाद ही आप अपना बकाया प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आप वीज़ा की तरफ जाएंगे। उसके लिए अगर आप ब्लॉक अकाउंट के लिए, तो वो जो अकाउंट का सिस्टम है वो भी आपके एडमिशन लेटर पर डिपेंड करता है। आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, वो भी आपके एडमिशन लेटर पे डिपेंड करती है। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, वो भी आपके एडमिशन लेटर पे डिपेंड करती है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे आपको वीज़ा इंटरव्यू में आपको दिखाने पड़ेंगे जो कि रिक्वायरमेंट है। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। अगर एडमिशन लेटर ही आपको लेट मिलेगा तो फिर आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर पाओगे और कैसे आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर पाओगे विद इन टाइम। तो बेहतर यह है कि जितना जल्दी आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपकी एडमिशन स्मूथली जाएगी और आप जर्मनी आसानी से पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको एडमिशन में अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपने सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं उसमें सबसे पहले आपकी CV आ जाएगी। CV आपको अपनी रेडी रखनी है। CV के बाद आपके पास आपका मोटिवेशनल लेटर रेडी होना चाहिए और आपके रिकमेंडेशन लेटर्स रेडी होने चाहिए एटलीस्ट 2। उसके अलावा आपका जो मैट्रिक FSC इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको डिग्री नहीं मिली अभी तक और आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है लेकिन अभी तक आपको यूनिवर्सिटी टाइम ले रही है डिग्री लेने में, तो आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स सबमिट करवा सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकती है। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपको बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट लाजमी सबमिट करवानी पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप यूज़ करेंगे एडमिशन के लिए एडमिशन में अप्लाई करने तक। और उसके बाद जब आपको एडमिशन हो जाएगा तो आपको एडमिशन लेटर मिलेगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स एडमिशन लेटर मिलने के बाद के होंगे जो कि आपको वीज़ा के प्रोसेस में काम आएंगे। लेकिन अगर आप अभी 7th सेमेस्टर में हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लें, तो उसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से हॉप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि वो यूनिवर्सिटी उस चीज़ का अलाउ करती है या नहीं। अगर यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हॉप सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेती हैं क्योंकि उसमें मेंशन किया जाता है कि आपकी डिग्री इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो होगा कि अब अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है तो वेल एंड गुड, उससे बेहतर तो आई थिंक कुछ नहीं। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज होगी तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे जर्मन कोर्स सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज नहीं है और आप इंग्लिश में कोई भी कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश कोर्स सेलेक्ट करने के लिए आपके पास आइल्स होना चाहिए। अब आइल्स या टॉफल वो आपकी मर्ज़ी, आपके पास कौन सा है। लेकिन अगर आप आइल्स दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपका एटलीस्ट 6 या फिर 6.5 या 7.5 इतना होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इससे कम हुआ बैंड तो फिर यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगी आपको और आपका एडमिशन और मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको इंग्लिश कोर्स सेलेक्ट करने हैं अपनी मास्टर्स के लिए या फिर बैचलर्स के लिए तो फिर आपको आइल्स को लाजमी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले तो आप जब अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए तब आपको एक छोटी मोटी सी फ़ीस देनी पड़ती है जो कि हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है। तो किसी की 30,000 भी हो सकती है, किसी की 40,000 भी हो सकती है, किसी की 60,000 भी हो सकती है। तो डिपेंड्स के यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है या फिर उसकी फ़ीस क्या है, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ीस है जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस देखें तो वो लाखों में चली जाती है, 40 लाख 50 लाख एक सेमेस्टर की। तो बेहतर ये है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में आएँ और ये थोड़ी छोटी सी फ़ीस देकर आपको इजीली एडमिशन मिल सकती है यहाँ पे। लेकिन जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है ब्लॉक्ड अकाउंट का। ब्लॉक्ड अकाउंट क्यों ज़रूरी है यहाँ पे स्टूडेंट के लिए और क्यों रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे लेकर आने की। अगर आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं होगा तो आपका वीज़ा नहीं लग पाएगा। आपको एडमिशन तो मिल गया है, एडमिशन लेटर है आपके पास, लेकिन अब आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा क्योंकि ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है ब्लॉक्ड अकाउंट का डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाना।
अब ब्लॉक्ड अकाउंट होता क्या है? ब्लॉक्ड अकाउंट में आप तकरीबन 12,000 यूरोज़ अपने डिपॉजिट करवाते हैं, जो कि आपके यहाँ पे जर्मनी में किसी भी अकाउंट के थ्रू आप यहाँ पे ओपन करवाएंगे। लेकिन वो जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो आपको एट अ टाइम आप सारे पैसे नहीं निकलवा सकते। वो आपको हर मंथ, जैसे 12 महीने हैं तो हर मंथ आपको 1,000 यूरो मिलेगा, ताकि आप एज ए स्टूडेंट अपने एक्सपेंसेस उठा सकें, यहाँ पे अपना रेंट पे कर सकें, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे कर सकें। क्योंकि यहाँ पे आते ही आपको जॉब मुश्किल से मिलती है। अगर आपके पास लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, यहाँ पे जॉब करना इतना आसान नहीं होता फिर। और उसी बेसिस पे आपको एक अमाउंट लेकर आना होता है कि ताकि आप अपनी स्टडी पे भी फोकस कर सकें और आप अपना ब्लॉक अकाउंट से खर्चा भी हर महीने का निकाल सकें और आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें इन चीज़ों का। लेकिन हाँ, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट कुछ ज़्यादा ही है और बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। लाइक अगर आपको कोई स्पॉन्सर करने वाला हो जर्मनी से, लाइक आपको वो इतना इनफ यहाँ पे अर्न करता हो कि वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, उसके पास इतना इनफ अमाउंट है मंथली कि वो आपको स्पॉन्सर करे और आपका स्पॉन्सरशिप यहाँ पे लग जाए। ज़रूरी नहीं कि वो आपका रिलेटिव हो, वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है या फिर आपको कोई जानने वाला भी हो सकता है। तो वो स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे भी आप यहाँ पे विदाउट ब्लॉक अकाउंट आ सकते हैं। और भी बहुत सारे वेज हैं जिनको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी। क्योंकि तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा प्रोसेस बताया है कि कैसे आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपका प्रोसेस बहुत ही जल्द हो जाएगा और टाइमली हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया और आपको किसी प्रोफेशनल की नीड है या फिर कंसल्टेंट की नीड है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस इसी रिलेटेड आते हैं कि भाई कोई कंसल्टेंट बता दें, कोई कंसल्टेंट बता दें, तो कोई कंसल्टेंट भी आपके लिए फ्री में काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली उनकी एक अपनी फ़ीस होती है जो वो चार्ज करते हैं, और वो फ़ीस भी कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाना चाहते हैं तो फिर जिसने मेरा प्रोसेस किया था, क्योंकि मैंने भी किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही करवाया था, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए जो कि आप पूरा फोकस देके उस प्रोसेस को करें। अगर आपको इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।